हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है बहुत ही मस्त दिन, क्योंकि आज हो रही है हमारे यहाँ बारिश। क्या सही सुना, बारिश। क्योंकि बहुत महीने बाद यार हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कब बारिश हो कब बारिश हो। फाइनली आज बारिश हो गया। तो चलो आपको दिखाते हैं बारिश हम कैसे मजा लेते हैं। देखना चाहते हो ना, दिखाते हैं। ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना है। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। गो।